नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्व मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में आज राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर करारा प्रहार किया। अभिषेक बनर्जी के पेड़ से बांधकर रखने वाले बयान पर पलटवार करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह तो कार्बाइड से पकाया हुआ माल है। उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी जनता को गुमराह कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा अब लोगों के सामने आ चुका है। उनको बांध रखने का निदान दिया। कौन बोल रहा है? तो सांसद अभिषेक बनर्जी ने बोला। चोर। उनका 2 बिल्डिंग ईडी ने ऑलरेडी उसको নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করবে এর থেকে গণতন্ত্র পড়াশোনা না থাকলে অশিক্ষিত হলে হবে। লড়াই তো কোনোদিন করেনি। আমরা লড়াই করে মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করেছি। লড়াই করা জানতে হবে। হত কাটবো আমরা, কই খেয়েছো তুমি? 11 সালে আমরা সব করে টোরে দেওয়ার পরে ফাঁকা মাঠে দেওয়ার প্ররোচনার অভিযোগ করেছেন তার ভাইয়ের স্ত্রী খড়দা থানাতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। সে তো পুরো সাজানো, সব লোক জানে। এখন 7ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গাছ থেকে পড়ে গেলে, বাজ পড়ে মারা গেলেও এইসব করবে। 12টা রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হচ্ছে, কারো চুলকাচ্ছে না, পিসিআর ভাইপোর চুলকাচ্ছে। এটা তো নতুন নয়। ভাইপোর তো তখন জন্ম হয়েছে কিনা জানি না, 2002 সালে তো এসআইআর হয়েছে, 26 লক্ষ ভোটার বাদ গেছে। তা মৃত ভোটার, ভুয়া ভোটার বাংলাদেশের মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে থাকবে কেন? ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট। একটাও বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে পশ্চিমবঙ্গে রাখা হবে না। কান খুলে যত পারেন চিল্লার সারাদিন ঘেউ ঘেউ করুন, কোনো অসুবিধা নেই। পরিষ্কার কথা। বিহারও করেছিলেন, কোনো লাভ হয়নি, কোনো লাভ হয়নি। মৃত ভোটার থাকবে না। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।